नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ओडिशा सरकार को बड़ निष्पत्ति बढ़िला सचिव वरिष्ठ अधिकारी जिला गस्त अवधि। सचिव वरिष्ठ अधिकारी जिला गस्त अवधि को बढ़ाई राज्य सरकार। एप्रिल 30 जाए यही अवधि को बढ़ाई सरकार बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। प्रति पंचायत खोलिब पोषण केन्द्र सूचना देले जोगाण मंत्री। प्रति पंचायत खोलिब पोषण केन्द्र गृह जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना। से कहते जे 3 मास मध्य आरंभ होब कार्य। सब्सिडी रे गहम डाली चीनी चाउल आदि मिलिबो। गुजरात एवं दिल्ली मॉडल रे ओडिशा रे हबो पोषण केन्द्र। एने कोनोसी बिंदुबंध घोषणा होई नथिबा बेले मुख्यमंत्री को सह आलोचना चलीथिबा कथा पूर्व कहितले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 4टी बड़ रेलवे प्रकल्प केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन। मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना। 4टी बड़ रेलवे प्रकल्प केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन मिली। कैबिनेट रे 18,658 टंकार प्रकल्प को अनुमोदन मिली। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा 15 जिला को कभर करा जिवो। सम्बलपुर, जरपड़ा तृतीय और चतुर्थ लाइन काम प्रकल्प। सेहीपरि झारसुगुड़ा शासन तृतीय चतुर्थ लाइन काम प्रकल्प 2030-31 सुधा काम सारिबा को लक्ष्य रखा जायछि बोली कहिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। कार्ड रो शुभारंभ करिवे नोडा। एप्रिल 11 रु राज्य आयुष्मान कार्ड लागू। आसुची खुशी खबर। आउ मात्र गोटे सप्ताह तापर राज्य आरंभ होबो आयुष्मान भारत कार्ड। हां, एप्रिल 11 तारिख रे ओडिशा आयुष्मान कार्ड रो शुभारंभ होबाकू जाउचे। एथिपाई ओडिशा आसुचंते बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 10 तारिख राति रे भुवनेश्वर रे पहुंचबे नड्डा। आउ 11 तारिख दिन आयुष्मान भारत योजना रो शुभारंभ करिवे। एथिपाई जोरदार प्रस्तुति चलीचे। किछि दिन पूर्व एने सूचना देइतेले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। से कहिथिले खूब शीघ्र राज्य रे लागू होबो आयुष्मान भारत योजना। आईटी इंटीग्रेशन चलीतिबा बेले खूब शीघ्र एही कार्य शेष होबाकू जाउचे। ओडिशा प्राय 3.5 कोटी लोक एही कार्ड रे सुविधा पाई परिबे बोली कहिथिले स्वास्थ्य मंत्री। एने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग कहिथिले खूब शीघ्र राज्य रे लागू होबो आयुष्मान भारत योजना। राज्य रे योजना लागू पाई आईटी इंटीग्रेशन और कार्ड प्रिंटिंग काम चलीचे। एथिपाई समय लागुचे। 34तम राज्य भाबे ओडिशा रे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना लागू होबाकू जाउचे। ओडिशा प्राय 3.5 कोटी लोक एही कार्ड रे सुविधा पाई परिबे। कोन रहिছে सुविधा? प्रति परिवार को मिलिबो गोटे कार्ड। 3.5 कोटी लोक पाइबे सुविधा। संपूर्ण कैंसर चिकित्सा सुविधा रहिबो। कार्ड 5 लाख टंकार मागणा चिकित्सा। महिलांग पई अतिरिक्त 5 लाख टंका सुविधा। तालिकाभुक्त हॉस्पिटल रे मागणा चिकित्सा। केउ माने योग्य 70 वर्षर ऊर्ध्व वयस्क बाहर राज्य रे रहउतवा लोक भी पाई परिबे सुविधा। केवाईसी डाटाबेस आधार कार्ड मिलिबो। बीएसके वा हिताधिकारी को भी मिलिबो सुविधा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। रोगी हेबे उपकृत। कैपिटल हॉस्पिटल रो एससीबी को गड़िबो आम बस। रोगी हेबे उपकृत। रोगीଙ୍କ सह संपर्क मध्य जीवा आसीबार पाइबे सुविधा। भुवनेश्वर मेडिकल रो कटक मेडिकल जीवा पाए सरकार गड़ाइबे ई बस। आज राज्य रे आउ 40टी नवा ई बस रो हेला उद्घाटन। नवा बस रो उद्घाटन कले गृह नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। एवं कथा देले खूब शीघ्र कैपिटल हॉस्पिटल रो एससीबी को गड़िबो आम बस। रोगी किमा रोगीଙ୍କ संपर्कଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ସୁବିଧା ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରୁ ଏସସିବି को ଯିବା ଆସିବା କରି ପାରିବେ। ଏହା ସହ खूब शीघ्र 8ଟି ସହରରେ आम बस सेवा आरंभ होबा ने କହିଛନ୍ତି गृह नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। एथिपाई केंद्र सरकार ओडिशा को 400 ई बस जोगाइबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। अनिर्दिष्ट काल ପାଇଁ लोकसभा मुलतवी सरिला बजेट अधिवेशन। संसद रे सरिला बजेट अधिवेशन अनिर्दिष्ट काल ପାଇଁ मुलतवी ହେଲା। लोकसभा गृह को अनिश्चित काल ପାଇଁ मुलतवी घोषणा कले लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला। 31 जनवरी रे आरंभ होइतबा संसदर बजेट अधिवेशन चर्चा रे सदस्य माने भाग ने आलोचना करिथिले। एतिसो वाकफ बिल मत पारित होइचे। एही अवसर रे बाचस्पति समस्त को धन्यवाद दैतिबा बेले तारिफ प्रसंग रे कांग्रेस पक्षर पार्लियामेंट रो मकर द्वारा सामना रे विरोध करा जाउचे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सम्बलपुर रे अब मुख्यमंत्री को अभियोग शुणानी। 20 जन मंत्री हेबे शामिल। सम्बलपुर रे अब मुख्यमंत्री को अभियोग शुणानी। एप्रिल 21 रे सम्बलपुर रे अब अभियोग शुणानी। 10 रो अधिक मंत्री एथिरे शामिल हेबार कार्यक्रम रहिछि। सम्बलपुर रे अभियोग शुणानी सरिबा परे बरहमपुर रे मध्य अभियोग शुणानी हेबो। एने गणमाध्यम को सूचना दैचंते राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। शिक्षक चाकरी आशायीଙ୍କ ପାଇଁ बड़ खबर। 10,000 शिक्षक
ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପିଅନ ଓ କିରାଣୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 18,000 ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ଖୋଲିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ସ୍କୁଲର ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 10,000 ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ପରେ ଉତ୍ତର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇକ୍ୱାଇସି ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା 1,40,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 91% ଇକ୍ୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ସୁଦ୍ଧା 4,31,000 ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 24,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯାଇ ସେହି ପରିବାରର 91,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି। ବିଭାଗର ପୋର୍ଟାଲରେ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଥିବା 6,85,000 ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗହଳି ଦେଖି ଲୁଟୁଥିଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ମହିଳା ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଶନିବାର ଧରିଛି ପୋଲିସ। ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 6 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗହଳିକୁ ଦେଖି ଏହି ମହିଳା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି 7 ଲୁଟେରାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଭରି ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାର ଦେବେନି ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ବିଜେଡି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ଯେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମିଳିବ। ହେଲେ ଏହାପରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାଗଣା ବିଜୁଳିକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି 300 ୟୁନିଟ୍ର ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ଗୃହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମିଳିବ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମିଳିବନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଗହମ ଦେବେ ସରକାର। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଚାଉଳ ସହ ମିଳିବ ଗହମ। ପୂର୍ବରୁ ଗହମ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗହମ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଗହମ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହମ ଯୋଗାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁନର୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବ ଶିଳ୍ପ ହବ୍। 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବ ଶିଳ୍ପ ହବ୍। ଆଜି 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜାନୁଆରୀ 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ବେକିଂ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନେକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 30,500 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ନୂଆ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାର ବାସ୍ତବତା ପାଇଁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 2 ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ। ବିନିଯୋଗ ହେବ 5,104 କୋଟି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ 5,104 କୋଟି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଜି ମୋଟ 4ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁର ଜୋରପଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 3,917 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1,187 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଏହି ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଗତିଶୀଳତା ଆସିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରେଳ ପରିଚାଳନାରୁ ସହଜ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଲ୍ଡିଂ ମଡେଲ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ସୋମବାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ଘଣ୍ଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଜନସାଧାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତଥା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସହ ଦର୍ଶାଇ
ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏତତ ଭିନ୍ନ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଆବେଦନକାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଶିବିରରେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହା ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୋଗ ଫଇସଲାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर आसंता 24 घंटा 21 जिला सावधान बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होबार संभावना। काल बैशाखी प्रभाव में विभिन्न स्थान तापमात्रा ह्रास पाई। आसंता 2 दिन जाए राज्य में तापमात्रा बड़ परिवर्तन होबार संभावना नहीं। तेज आसतु जाना केउं सब स्थान में आज वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग अलर्ट जारी करिछि। मात्र 2 दिन पर ताती पुणी बढ़िबा प्राय 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ी पारे। गुरुवार राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा 40.3 डिग्री सेल्सियस बौद्धरे रेकर्ड करा जायछि। गत 24 घंटा भितर देवगढ़ बरगढ़ नुआपड़ा फुलवाणी हीराकुंद केन्दुझर झारसुगुड़ा आदि स्थान कालबैशाखी वर्षा पवन होइछि। आज रविवार विशेषकर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगदीशपुर पुरी खोर्धा नुआगढ़ गंजाम गजपति मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कंधमाल बौद्ध अनुगुल केन्दुझर सुंदरगढ़ मयूरभंज ढेंकानाल किछि स्थान में बड़ वर्षा हेबार संभावना रही। एही सब स्थान 30 ରୁ 40 किमी बेगर पवन बहिबा सह वज्रपातर आशंका रही। खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आउ 8 सहर में गड़िबा आम बस जानतु केउ केउ सहर रही नाम। राज्य सरकार आउ 8 सहर में आम बस गड़ाइबाकू निष्पत्ति नैछन्ते। अनुगुल झारसुगुड़ा जाजपुर केन्दुझर बारिपदा जयपुर बालेश्वर और रायगड़ा सहर लोकंको एही बस सेवा जोगाई दियाजिबो बोली कोटर गुरुत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में निष्पत्ति निया जायछि। दुर्घटना रोकिबाकू मध्य पदक्षेप निया जायछि। द्रुत गाड़ी चलना उपर अंकुश लगा जायछि। इलेक्ट्रिक बस बेग घंटा प्रति 35 किलोमीटर रखा जायतिबा बेले डीजेल बस घंटा प्रति बेग 40 किलोमीटर रखा जायछि। एते सहित सुरक्षित ड्राइविंग ने प्रशिक्षण मध्य दियाजिबो। कारण अधिकांश समय आम बस ड्राइवर माने दुर्घटना घटाउतबा अनेक अभियोग आसुछि। एहाको प्रतिहत करबा पय ड्राइवरों को उपयुक्त तालीम दिया जाय परे नियुक्ति दियाजिबो बोले सरकार को पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आउ डेरी करंतुनी शीघ्र जांतु सुना किणुतु। दीर्घ दिन पर कमिला सुना रूपा दाम। आपनक पय एक खुशी खबर। आपण माने सुना किनिबाकू चाहुचंती कि आउ सुनार दाम वृद्धि हेबा कारणर अटकी जायचंते हेले एबे आउ डेरी करंतुनी शीघ्र जाय सुना किनि नियंतु। कारण किछि दिनर सुना दर वृद्धि पर एबे सुना दर कमिछि। आज भुवनेश्वर 24 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम प्रति रहिछि 51,640 टंका, जाकि गतकाली 93,380 टंका थिला। मोटामोटी भाबरे कहिबाकू गले दर रे 1740 टंका ह्रास होइछि। 22 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम प्रति 84,000 टंका रहिछि। गतकाली 50,600 टंका थिला। एतिरे 1600 टंका ह्रास पाइछि। रूपा दाम मध्य ह्रास होइछि। 100 ग्राम रूपा दाम 10,800 टंका रहिछि। गतकाली 11,200 टंका थिला। एतिरे 400 टंका ह्रास होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु महिला मानक पय आसिला बड़ खुशी खबर। मासको 2500 टंका पाइबे महिला। सरकार आनिचंते महिला को पय आउ एक लाभकारी योजना जाउतरे महिला मानक प्रति मासरे मिलिबो 2500 टंका। एहा साहाय्य सेमाने घरे बसी टंका रोजगार करबा सह निजर लघु व्यवसाय आरंभ करि परिबे। महिला को सशक्त करबा एवं आत्मनिर्भरशील करबा पय सरकार एही योजना आनिचंते, जार ना महिला समृद्धि योजना। शिक्षा ग्रहण करबा को चाहुतबा महिला माने मध्य एही टंका को सेमानक पड़ारे विनियोग करि परिबे। एहा द्वारा सेमाने आगामी दिन रे स्वावलंबी होई परिबे बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कृषकक पय खुशी खबर। एही दिन अकाउंट को आसीबो पीएम किसान योजना र 20तम किस्ती टंका। किसान सम्मान निधि अधीन सरकार आर्थिक दृष्टि दुर्बल चाषी मानक प्रति वर्ष 6000 टंकार सहायता प्रदान करते। एही योजना अधीन सम्मान निधि टंका चाषी अकाउंट को 2000 टंका लेखाएं 3टी किस्ती रे पठा जाए। एही योजना अधीन चाषी माने 19तम किस्ती पाई सारिचंते। एबे चाषी माने 20तम किस्ती पय अपेक्षा करिचंते। अनेक मनरे प्रश्न अछि जे किसान सम्मान निधि र 20तम किस्ती केबे रिलीज हेबो। एपरि परिस्थिति रे आसंतु जानिबा जे सरकार केउ मासर 20तम किस्ती जारी करि पारंती। गत मास फेब्रुआरी 24 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाषी अकाउंट को 19तम किस्ती र टंका पठाइथिले। गोटे मासर अधिक समय बीती गलाणी एवं एबे चाषी माने परवर्ती किस्ती पय अपेक्षा करिचंती। जदि गणमाध्यम को रिपोर्ट को विश्वास करा जाय तेबे केंद्र सरकार आसंता जून मास
ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରୁ 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 2000 ଟଙ୍କାରୁ 2500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସହାୟତା 2500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ପୁଣି ବାରବାଟୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ T20 ମ୍ୟାଚ୍। ପୂର୍ବରୁ ଏନେ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ T20 ମ୍ୟାଚ୍। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଆଉ ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବାରବାଟୀରେ ବିଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରବାଟୀରେ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି କି ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି T20 ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଆଉ ଏହି ସୂଚନା ଆସିବା ପରେ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଖୁସିରେ ଲହରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।